Okay, and then if you use why, kalian juga bisa pakai why. Why it's more on asking about the reason. Kenapa kalian melakukan sesuatu? Apa alasan sebuah hal terjadi gitu ya. Misalnya kalau tadi kalian bilang ditanya, what's your hobby? Well, my hobby is traveling. And then kalian agak bertanya-tanya, oh iya masa sih suka traveling? Then you can ask the reason, oh why do you like traveling? It costs a lot misalnya. And we haven't gotten a job yet, so where do you get the money? Misalnya kayak gitu kan. Terus and then you can answer, well, I like traveling because I can enjoy beautiful sceneries from many places and it makes beautiful memories misalnya kayak gitu. Jadi itu lebih kepada alasan. Berarti kalau kalian ditanya alasan ya jadi jelasin alasannya apa gitu ya. Or why do you want to be an architect? Yeah, I want to be an architect because it seems cool and it creates lots of money since my brother is also an architect and I'm quite interested on that misalnya kayak gitu ya. Or you can also use how, the last one ya. How itu menunjukkan tentang bagaimana. Bisa nanyain kabar bagaimana. Biasanya kalau di awal bahasa-bahasanya hello, how are you? Tapi biasanya kalau how are you itu hubungannya sudah lebih dekat ya. Mungkin kalian udah tahu nama atau sebagainya. Tapi ya kalian juga bisa menggunakannya ya. How are you or how do you feel? Misalnya kan kalian baru pertama masuk sekolah nih. And then you start to feel curious. Well, how do you feel with our new school? Kalian jelasin feelingnya kayak gimana. Well, I'm so happy. I feel good here. I think I'm optimistic that I will have lots of friends here. Misalnya gitu ya. Atau kalian mau nanyain umur. Well, how old are you? You look so cute. Misalnya. Atau because you look so young. Misalnya. Oh, I'm 15 this month. We're the same, right? Nah, kayak gitu ya. Tapi biasanya ini akan lebih banyak digunakan di casual atau informal ya. Tapi sebenarnya kalian juga bisa menggunakan ya ini di situasi formal juga ya. Tergantung kaliannya aja. Yang penting just pay attention on the word. Jangan terlalu banyak pakai slang words. Kalau misalnya in a formal conversations gitu ya. Oke, nah selain WH question ada juga yang namanya yes no questions. Yes no questions itu gimana? Ya jawabannya tinggal yes atau no gitu. Beda sama yang tadi, kalau yang WH question you have to explain. Tapi kalau yang ini kalian tinggal bilang yes no gitu ya. Nah contohnya seperti apa? Caranya adalah pakai yang is MR tadi ya. Is MR ditaruh depan and then subject baru objeknya misalnya gitu ya. For example here, are you a new student? Jadi pakai are-nya dulu and then you sebagai subject and then a new student ya. Are you a new student? Jawabannya apa? Yes, I am. No, I am not. Nah, kalian kalau misalnya ingin lebih meyakinkan lagi, kalian bisa tambahkan jawabannya. Misalnya, yes I am. I just moved yesterday. Misalnya kayak gitu. Atau have you been here before? Nah kalau yang ini berarti nggak pakai is MR ya, tapi pakai have been ya. Have you been here before? No, I have not. Have you taken a breakfast? No, I have not. Yes, I have eaten. Misalnya. Or yang pakai tadi do you. Nah kalau yang pakai do berarti ada action verbnya, yang kata kerja yang menunjukkan melakukan sesuatu ya. Contohnya do you like, kan like-nya itu adalah verbnya ya. Do you like going to cinema? Misalnya kan nanyain hobi atau misalnya kesukaan gitu ya. And then you can say, yes I do. I go to cinema every weekend. Misalnya gitu. Do you want to go to the cinema this weekend with me? Misalnya kan gitu. Misalkan yes or no. Nah, or do you live near the school? Yes I do. No I don't. Jadi kalian cara menjawabnya adalah yes or no, tergantung kalian ininya apa, dan kata setelah yes atau no-nya itu tergantung dari auxiliary verb atau kata kerja bantu yang terdapat di awal. Kalau misalnya di awalnya do berarti yes I do, kalau have yes I have, no I have not. Kalau is MR berarti yes I am, yes you are, yes he is. Ya, oke, good. So far, is it clear? Ya. Nah, setelah kalian sudah tahu bagaimana cara menanyakan informasi yang terkait tentang self introductions and then how to answer that, so now let's move to the example of
the dialogue ya. Contohnya di sini ada Nadia and Alicia. So Nadia said, "Hello, my name is Nadia. Welcome to our university." Oh, berarti ini adalah settingannya adalah mahasiswa baru mungkin ya. Oke, dan Alicia say, "Hi, I am Alicia." Nadia, "Nice to meet you." "Nice to meet you too." Oh, berarti itu adalah greetingsnya di awal ya. Dan Nadia, "Where are you from?" Alicia berarti menggunakan kata yang where tadi ya. Dan Alicia said, "I am from Nicaragua. How about you?" Nah, ini yang Bunda bilang tadi. How about you itu adalah maksudnya kalau kamu gimana gitu. Dari mana? Berarti sama menanyakan pertanyaan yang sama gitu. Okay, and then I'm from France. And then Alicia said, "Is this your first time in London?" Nah, ini berarti yang pakai yes or no question. Is this your first time in London? Berarti jawabannya yes I am or no I am not gitu ya. Nah, tapi di sini dia bilang no, I'm not. Sebenarnya bisa kayak gitu ya. No, I'm not. I have been living in London for about 3 years now. Okay, I see. Have you been studying here for all that time? Yes. Nah, sebenarnya kalau yes I have or yes I have not itu hanya tambahan saja ya. Tapi kalau misalnya di dalam casual conversation yang informal itu kalian bisa menghilangkannya. Kalian bisa bilang, "Oh yes, no," and then you put another information. Alright, and what are you studying? Nah, berarti ini dia nanyain what. Dia yang belajarnya apa? Berarti harus dijawab belajarnya apa ya. Berarti I'm studying English literature. I want to be a linguist. How about you? Berarti nanyain hal yang sama lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau masalah self introductions in dialogue itu nggak ada strukturnya yang kayak kemarin ya, yang harus apa dulu gitu ya. Itu mah kalau misalnya apalagi kalau in casual ya it's up to you ya. It depends on the information that you need. Kalau kalian pengen tahu hobinya ya you can just ask her or his hobby. Kalau kalian pengen tahu moto hidupnya and then you can just ask that gitu ya. Jadi it depends on you. Informasi mana yang bisa membuat kalian semakin dekat dengan orang yang kalian ajak bicara gitu ya. Gitu. Okay, so for the example you can bring it by yourself. Nah, selain introducing self, tapi biasanya selain memperkenalkan diri, kita juga ada situasi di mana kalian harus memperkenalkan orang lain gitu ya. Misalnya kayak kalian bawa teman baru, terus kalian udah punya teman yang sebelumnya, and then you want them to know each other, and kalian bisa memperkenalkannya. Caranya gimana? Simple ya. You can just say, misalnya kalian ada John, ada Mary. Nah, kalian tuh temennya Mary. Kalian juga temannya John, tapi Mary sama John itu tidak kenal satu sama lain ya. And then in an occasions kalian berkumpul nih bertiga. Nah, nggak mungkin kan kalian nggak kenalan dulu gitu ya. And as a friend who know both of them, then you can start to introduce them first. Jadi kalian gampang banget expressionsnya, ini common expressions yang bisa kalian pakai. Kalian bisa bilang tinggal, "Well John, I'd like to introduce you to Mary. Hi Mary, this is John. John, this is Mary." Nah, that's enough. And then after that, you can let them ask questions by themselves gitu. Or John, please meet Mary. Nah, atau John, I'd like you to meet Mary. Mary, this is John. John, this is Mary. Gitu ya. Okay, good. Alright, so that's all for the introducing self dialogue. Hopefully, you can use that in the activity class, and of course, in your daily lives. Okay. Well, thank you for listening. See you in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.